ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है, तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। तो देह अभिमान रूपी दुश्मन, वार नहीं करेगा। तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। बाबा बोलছেন सेफ्टी किसे আছে? देही अभिमानी स्थिति। तो सारा दिन आज के की बाबार होमवर्क, देह থেকে আলাদা आत्मा হয়ে থাকবো, সবাইকে आत्मा দৃষ্টিতে দেখব, তাই না? এবারের অব্যক্ত মুরলিতেও বাবার তাই বলা। प्रश्न, विकर्मों का बोझ सिर पर है, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। যত বিকর্মের বোঝ আছে, বোঝ আছে বলে কিভাবে জানবো, আর কিভাবে সেই বোঝকে হালকা করতে পারব? उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझ है, जब तक विकर्मों का बोझ है, तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं, कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, जो बार बार विघ्न डालते हैं। आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए, इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले, नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो, नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जाग कर, रात को जाग कर बाबा को याद करो, रात को जाग कर बाबा को याद करो, तो बोझ हल्का हो जाएगा, तो बोझ हल्का हो जाएगा। तो सिम्पटम्स की हबे? बोझ आछे माथार उपरे, ज्ञानेर धारणा हबे ना। बाबा कखनो कखनो बोले जोगे बाधा पड़बे,
তাই না? যোগ ডিস্টার্ব হবে, যোগে বাধা পড়বে, ইয়াদ করতে চাইছি হচ্ছে না, শুধু বুদ্ধি ওই দিকে চলে যাচ্ছে যেখানে হিসাব বাকি, তাই না? তো বাবা কি বলল, কি করে বোঝ হালকা হবে? সারাদিন নোটিশ করব যে কোন কথা বা কোন ব্যক্তি বা কোন পরিস্থিতি আমাকে বাবার থেকে ডাইভার্ট করছে, কে বারবার আমার যোগ সাধনাতে বাধা সৃষ্টি করছে। তো অমৃত বেলা বিশেষ যোগ সেই ব্যক্তি বা সেই পরিস্থিতির উপরে করতে হবে, তাই না? তাহলে সে হিসাব চুক্তি হবে। তো সবাই আজকে অমৃতবেলা উঠেছেন তো? হাত তুলেন যারা করেছেন। গীত মাতা ও মাতা তো সবকি ভাগ্য বিধাতা, বাবা মাতাদের মহিমা করছে। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। তো বাবা বলছেন বাবা এসছে কী করতে? এখন ভগবানের কাজ চলছে যাতে সত্যযুগের সূর্যবংশী দেবী দেবতা আর ত্রেতা যুগের চন্দ্রবংশী দেবী দেবতার ঘরানা স্থাপনা করবে, রাজঘরানা। আর ওর জন্যে বাবা কাকে নিমিত্ত করেছে? এক ব্রহ্মা বাবা আর দুই জগদম্বা, মানে समस्त माता शक्ति। आना है संगम पर, कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है, তাই না? বাবা বলছেন যে সর্বব্যাপীর কথা বলবে তাকে জিজ্ঞেস কর যে কোথায় কোন শাস্ত্রে লেখা আছে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তাই না? अच्छा गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वो जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं, তাই না? মাঝে মাঝে যখন প্রদর্শনী চিত্র লাগানো হয় কেউ কেউ এমনও থাকে এসে বুঝবে, মাথায় তো কিছু ঢুকবে না, কি বলবে চিত্রগুলো ভালো লাগিয়েছে, কোথায় থেকে এই চিত্রগুলো এনেছে, চিত্রগুলো ভালো লাগিয়েছে, তাই না? তো সত্যি বাবার চিত্রগুলো অসাধারণ, তাই না? সারা সৃষ্টির নাটকের জ্ঞান, তাই না? কল্পবৃক্ষের জ্ঞান,
তিন লোকের জ্ঞান, মানে কি অদ্ভুত সব। তো বাবা বলছেন বাবা কি শুধু জ্ঞান দেবে, बाबा चित्रों बनावे, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। তাই না, বাবার এক একটা চিত্র কেমন তৈরি হয়েছে। বারবার ব্রহ্মা বাবা সাক্ষাৎকার করতো, দিয়ে চিত্রকারকে বলতো তুমি এমন এমন করো। তারপরে যা সেখানে ভুল ত্রুটি থাকতো আবার ব্রহ্মা বাবা সাক্ষাৎকারে দেখে আবার বলতো এইরকম না, এইরকম করো। তাই না, এইভাবে বাবার এই 7 দিনের কোর্সের চিত্র এসেছে। तो बाबा कहते जो नॉलेज देने वाला है वो ज़रूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं, परंतु यह सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड अलमाइटी बाप से। তাই না, যেখানে যেখানেই যে কোনো দৈবী শক্তির পুজো হয় সেখানে শিব বাবা থাকবে। তাই না, গতকালও গায়ত্রী পরিবার আছে না, গায়ত্রী পরিবার ওদের ওখানে প্রোগ্রাম ছিল, সেখানেও খুব সুন্দর প্রতিমা তো আছে গায়ত্রী মাতার, আর তার কাছে রয়েছে শিব, শঙ্কর পার্বতী সব রয়েছে, শিবলিঙ্গ রয়েছে। তাই না, তো কার থেকে শক্তি পাচ্ছে? শিব। এবার সেখানে গিয়ে আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। ওদের যে গুরুদেব গুরুমা আছে, ওদের চিত্র আছে দু সাইডে, মা গায়ত্রীর দু সাইডে। তো এক সাইডে আবার দিয়েছে রামকৃষ্ণদেব মা শারদাকে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এইরকম কেন? বলছে এরা হলো রামকৃষ্ণদেব মা শারদার পুনর্জন্ম। তো খুব অবাক লাগলো, সেরকম মেনে আসছে, অনেক বছর হয়ে গেল। গায়ত্রী পরিবার খুব প্রসিদ্ধ পরিবার, তাই না। আর অদ্ভুত, সেখানে কোনো রকমের কোনো পেঁয়াজ লসুন পর্যন্ত চলে না, তাই না। তো ভাবো মানে কিভাবে ট্রান্সফরমেশন হয়ে যায়, তাই না। হতে পারে পুনর্জন্ম, তো হতেই পারে, কেননা সেই জন্মেও সে মায়েরই সাধনা করেছে আর শিবেরই साधना করেছে, তাই না। तो वर्ल्ड अलमाइटी ऑथोरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। ऑथोरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वो सब जानते हैं। ऑथोरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। তাই না, কালকেও সেই মা গায়ত্রী দেবীর যে প্রতিমা ছিল, বাহন ছিল রাজহাঁস, আর হাতে ছিল, এক হাতে বেদশাস্ত্র আর এক হাতে কমণ্ডল সঞ্জীবনী জল, মানে এক ধরনের ব্রহ্মার যত আভূষণ তাকে দেওয়া, মা সরস্বতীর আভূষণ তাকে দেওয়া, তাই না। কেননা মা সরস্বতীর হাতে বা ব্রহ্মার হাতে বেদ দেখানো হয়, সঞ্জীবনী জলের কমণ্ডলও দেখানো হয়, তাই না। তো দুজনকে কম্বাইন করে গায়ত্রী, আর তার সঙ্গে শিব, তাই না। তো দেখো ঘুরে ফিরে সব দিকে, তাই না, এক শিব বাবারই, তাই না, সব পুজো হচ্ছে, সবাই ডাকছে, কে কত রকম ভাবে, তাই না, সেই শক্তিকে ডাকছে, সেই ব্রহ্মার জিনিসটাকে চাইছে। तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता, कहा भी जाता है 4 धर्म, उसमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन। बेनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है।
इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। यह मिसाल है दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। काम की चीज़ों लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीज़ें अच्छी फलदायक होती हैं, ताई ना। सत्ययुगे कोनो তাই না কাঁটার ঝাড় হবে না, সব কেমন হবে, ফলের গাছ, তাই না। আর সেই গাছগুলো কত হাইটের হবে, একদম ছোট হাইটের, তাই না। ডালপালা মাটিতে লুটে যাচ্ছে, তাই না। গাছ কাটার লোক না থাকলে তো গাছের ডালপালা তো ফল ফুলে ভরে তো মাটি পর্যন্ত চলে আসবে, তাই না। তো যাতে ছোট বাচ্চারও কোনো কষ্ট না হয়, তাই না। তো দেখো কত সুন্দরভাবে ভগবান নিজের যোগ্য বাচ্চাদের জন্য কত সুন্দর জগৎ তৈরি করছে, তাই না। पशु पंछी भी शोभा हैं, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे, তাই না। সেখানকার জন্তু জানোয়ার বা পশু পাখি যা আছে, তাই না, সেখানে বাবা বলে না কোনো দরজা জানলাতে দরজা হবে না, যাতে দিনের বেলা সূর্যের আলো আর রাত্রেবেলা চাঁদের আলো ঘরে ঢুকবে, তাই না। তবে তো সব হিরে রত্নের উপরে পড়বে, একদম মানে সফট লাইটগুলো বেরোবে, তো দেবী দেবতাদের শরীর আরাম পাবে, তাই না। তো সেইভাবে ডিজাইন করা, কিন্তু সেখানে দরজা জানলা খোলা বলে কোনো পশু পাখি এসে নোংরা করবে না, তার ভিতরে প্রবেশ করে যাবে না, তাই না। তারাও মর্যাদিত হবে, কেননা সেখানে কোন বাচ্চাগুলো ট্রান্সফার হবে, যারা মর্যাদা পুরুষোত্তম, তাই না, যাদের ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে শাসন রয়েছে। তো সেখানে পশু প্রাণীও সেরকম হবে, পাখিরাও সেরকম হবে, মর্যাদা নিজের সীমারেখা তারা বুঝবে, তাই না। तो यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीज़ें सतो प्रधान होती है। तो पशु पक्षियों सेखाने शतो प्रधान। बहिस्त फिर तो क्या, पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसीलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। তারপরে এখানে তো কেউ ভাগন্তি লিস্টে নেই, তাই তো। तो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ यह बातें लिखी हुई है। भगवानोवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी, जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, नाम अच्छा है, তাই না। বাবা বলে না যে গাছের যদি বীজ হতো, গাছের যে বীজগুলোর মধ্যে যদি প্রাণ হতো, তাহলে সে বলতো যে আমি এত বড় গাছ হব, তাই না, পাতা এরকম হবে, ফুল এরকম হবে, ফল ওইরকম হবে। কিন্তু সেইগুলো তো স্থূল জগতের বীজ,
আর বাবা হলো চৈতন্য বীজ মানব সৃষ্টিরূপী গাছের। তাই সে চৈতন্য বলে সে বলতে পারছে যে গাছটা এত বড় হবে, তাই না? এরা সব আসবে, এরপরে এই পাতারা আসবে, এই ফল ফুল আসবে, তাই না? तो प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम मात पिता सब कहते हैं जगत अम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। तो बाबा बोलছেন ব্রহ্মার মেয়ে সরস্বতী, আসলে সে তো হলো বিকে, তাই না? আগে তো আমরা দেখতাম মা সরস্বতীর কাপড় সাদাই দেখাতো, এখন তো সব কত ডিজাইন পরে নেয়, তাই না? तो इसीलिए इनको नॉलेज फुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, তাই না? তো বাবা শিব বাবা কাদেরকে শেখাচ্ছেন? ব্রাহ্মণ সুদেবতা होने वाले আত্মা বাচ্চাগুলোকে, তাই না? যারা আজকে এই জন্মে ব্রাহ্মণ, কিন্তু শতযুগে এরা দেবদেবী হবে। सुनते समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती, তাই না? বাবা বলে দিল এখন ব্রাহ্মণ পরে দেবতা হবে। তো যে দেহি অভিমানী থাকবে সে বুঝবে যে আত্মা চলে যাবে, শরীর দেবী দেবতার পাক, রাধাকৃষ্ণের মতন পাক, সে তো শরীর সেই রকম শতপ্রধান হবে সত্যযুগে, তাই না? কিন্তু যদি দেহ অভিমানে থাকে তাহলে সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে এই কথাটাকে, তাই না? সে ভাববে বাবা এরকম দেহ আর সেখানে গিয়ে এরকম দেহ হয়ে যাবে, তাই না? তো সহজে বিশ্বাস করতে পারবে না। তো বাবা বলছেন দেহ অভিমান থাকলে জ্ঞান অ্যাকসেপ্ট হবে না। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। বাবা বলছে অনেক রকমের দেহ অভিমান আছে, তাই না? কেননা কারোর রূপ ভালো তো দেহের অহংকার, দেহের রূপের অহংকার, কারোর ধন সম্পত্তির অহংকার, কারোর পোস্ট পজিশনের অহংকার, তাই না? কারোর নাম মানসানের অহংকার, তাই না? তো কার ছেলে মেয়ে ভালো, তারও অহংকার, আত্মীয় সম্বন্ধী ভালো, তারও অহংকার, তাই না? তো কত রকমের দেহ অভিমান আছে যেইগুলো বুদ্ধিকে ফাঁসিয়ে রাখে, তাই না? तो बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, তাই না? অমৃত বেলা যদি পাওয়ারফুল লাইট মাইট স্বরূপ হয়ে গেলাম তো সারাদিন রেল পটরি উপরে চলে আসলো, তাই না? এবার সারাদিন সেই লাইট হাউস মাইট হাউস স্থিতি থাকবে, তাই না? আর যার অমৃত বেলা হয়নি সে সারাদিনে যতই চেষ্টা করুক যে আমি লাইট হাউস মাইট হাউস হব বা ডবল লাইট ফরিস্তা হব বা বীজরূপ আত্মা হব পরম ধামের, সারাদিনে সে কনসেন্ট্রেশন আসবে না, তাই না? এই জন্যে অমৃত বেলা বরদানির সময়, তাই না? तो देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के
विकर्मों का बोझ बहुत है जो तुमको धारणा करने नहीं देते। বাবা বলছেন অমৃতবেলা জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা চুক্তি করো, তাই না? যেই ব্যক্তি বা পরিস্থিতি আমার সারা দিনে বুদ্ধিকে বাবার থেকে সরিয়ে রাখছে, বিশেষ করে তার উপরে অমৃতবেলা যোগের ভাইব্রেশন দাও, তাই না? तो कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है, তাই না? যখন 75% বাবার ইয়াদে থাকতে পারবো তখন কোথায় এন্ট্রি করে নেব সিঁড়ির? তেতা যুগের লাস্ট, তাই না? তেতা যুগ হচ্ছে 80% বালা, তাই না? তো তেতা যুগের যে শুরুয়াতের সিঁড়ি সেই অবধি পৌঁছে যাব যদি 75% ইয়াদ থাকে, তাই না? কত পার্সেন্টেজ ইয়াদে থাকি সেই উপরে ডিপেন্ড করে যে আমি কতটা সিঁড়ি উপরে উঠেছি, তাই না? কেননা হিসাব কিতাবগুলো কাটতে থাকবে, আমার স্থিতি তৈরি হতে থাকবে, তাই না? যদি এখন আন্ডার 30, তার মানে এখনো কলিযুগেরও সিঁড়ির হিসাব কিতাব পার হয়নি, তাই না? যদি আন্ডার 50, তাহলে এখন দাপর যুগের সিঁড়ি পার হচ্ছে, তাই না? যদি 50-র উপরে চলে গেলাম, তাই না? সারা দিনে 50% ভালো স্থিতিতে থাকি, মাঝে মাঝে গড়বড় হয়, মাঝে মাঝে, তাই না? অ্যাটেনশন থাকে না, কখনো সখনো গড়বড় হয়, মাসে 2 মাসে একবার কখনো গড়বড় হয়, তাই না? তো তখন বুঝবো যে দাপর যুগও পার হয়ে গেছে, তাই না? তারপরে যখন দেখব যে 6 মাসে 1 বছরে গড়বড় হচ্ছে, তখন বুঝবো যে আমি তেতা যুগ পার করছি, তাই না? যখন দেখব যে 1 বছরের মধ্যেও খুব মুশকিলে একটু ভুল হচ্ছে, তবে বুঝবো যে আমি শতযুগে প্রবেশ করে গেছি, শতপ্রধান স্থিতি হয়ে গেছে, তাই না? মানে 20% ভুলের চান্স আছে, দেহি অভিমানী স্থিতি 80% অ্যাবভ, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি কেউ চার্ট লিখে পাঠায় যে আমি 75% বাবার ইয়াদে থাকলাম, বাবা বলছে সে ভুলভাল লিখছে, হতেই পারে না, কেননা 75% যে পৌঁছে গেল তার কর্মাতীত অবস্থা আসা শুরু হয়ে গেল, তাই না? তারপরে তো সে সারা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে, তাই না? কেননা তার সেই স্পিরিচুয়ালিটি পাওয়ার যেরকম দাদিদের পাওয়ারের মতন এসে যাবে, তাকে সবাই মানতে শুরু করবে, তার ভাইব্রেশন এত পাওয়ারফুল হবে, তাই না? तो परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है, सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है, তাই না? এটা কে বলছে? ব্রহ্মা বাবা, তাই না? যে পথে আমরা আজকে হাঁটছি, একদিন তো ব্রহ্মা বাবাও সেই পথ দিয়ে হেঁটেছে না, অনুভবই আছে। सच्चा सच्चा চার্ট লিখনা চাহিয়ে। তো ব্রহ্মা বাবার ইয়াদ কেমন ছিল লাস্ট অবস্থায়? প্রথমে তো সেও আমাদের মতন পুরুষার্থ করেছে, বারবার বাবাকে ভুলে যাচ্ছে, তাই না? তো লাস্ট অবস্থায় তার ইয়াদ কেমন ছিল? যেরকম শ্রীকৃষ্ণের জন্যে অখণ্ড ইয়াদ, তাই না? অখণ্ড নামযজ্ঞ করে, তাই না? একটা পার্টি নাম নিতে নিতে ঢুকবে, একটা পার্টি নাম নিতে নিতে বেরোবে, তাই না? পার্টি চেঞ্জ হতে থাকে, নামই নিতে পারে না 24 ঘন্টা, আর বাবা 24 ঘন্টা অখণ্ড ইয়াদে থাকত, এটা লাস্টের সময়, তাই না?
তখন কি হতো, যেই বাবার সামনে আসতো সে সাক্ষাৎকার করত, সে সঙ্গে সঙ্গে দেহি অভিমানী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যেত, তাই না? এত পাওয়ার ফিল হতো লাস্টের সময়ে ব্রহ্মা বাবার থেকে, তাই না? तो सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वो आ जाएगा, তাই না? অন্যান্য ধর্মে যদি কেউ কনভার্ট হয়ে গেছে তো সে বাবার জ্ঞান শুনলে চলে আসবে। একদিন अफ्रीकन्स आदि की भी कांग्रेस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, इसीलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी, তাই না? বাবা বলছেন দেখো সব বড় বড় পোপ, তাই না, বা বড় বড় যে ধর্ম গুরুরা রয়েছেন তারা সব ভারতে আসে, তাই না? তারা সব ভারতে আসে কেন? ভারতে নানান ধর্মের আত্মারা রয়েছে, তারা ডাকে আর তারা আসে। তো ভারত হচ্ছে সব ধর্মগুরুর তীর্থস্থান। আজকে বুঝতে পারছে না, এবার মাউন্ট আবুও আসে, সর্বধর্ম সম্মিলনীতেও আসে, পোপ আসে, এই আসে সেই আসে, সব বিদেশ থেকেও সব ধর্মগুরুরা আসে। तो तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है। अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का, मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। मुक्ति माना परम धामे গিয়ে আত্মা তারা হয়ে থেকে থাকবে দাপর যুগ অবধি, তাই না? দাপর যুগ আসা অবধি। আর জীবন মুক্তি মানা সত্যতেতা যুগে জীবনে থাকতে সুখ শান্তির অনুভূতি পাবে। জীবন বন্ধ সে মুক্ত হো শান্ত মে যাতে হ্যাঁ। আর এখন কোন অবস্থায় আছি? জীবন বন্ধন, তাই না? চারিদিকে বন্ধন, কিছু ইচ্ছা আছে ভালো কিছু করব তো বন্ধন। বাবার আজকে মুরলি তো তার উপরে যে যদি তুমি বাবার জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাতে চলতে চাও, আর কোথায় থেকে বাধা পড়ছে, বন্ধন আসছে, তার মানে সেখানে কর্মের হিসাব কিতাবের বন্ধন আছে। তো তাকে কখন কাটাতে হবে? অমৃত বেলা তার জন্যে বিশেষ যোগপাঠটি করতে হবে, তাই না? তবে সে বন্ধনগুলো কাটবে। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत बना है, जो सबसे ऊंच था बाप भी कहते हैं।
यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़े आएगा, वो अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है, তাই না? আবার যিশু খ্রিস্ট কখন আসবে? আবার কল্প ঘুরে যখন দাপর যুগের মধ্য হবে, তাই না? यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, তাই না? বাবা বলছেন শ্রীমতে চলার জন্যে, তাই না, নিজের পাক্কা নিশ্চয় চাই, দৃঢ়তা চাই, তাই না? তারপরে কিসের উপরে নিশ্চয়ে? বাবার উপরে পূর্ণ ভরসা, তাই না? বাবা যা খাওয়াও যা पहनाओ। ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वो है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कितनी हैं? यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रेन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं, তাই না? তো যে ভগবানের সন্তান আগের কল্পে হয়েছিল, সে এই কল্পেও বাবার কাছে অ্যাডপ্টেড চিলড্রেন হবে। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया, তাই না? বিকে নাম তো বাবার সঙ্গম যুগের জন্য। বাইরে যদি গিয়ে বলি অফিসে বিকে আছি তাহলে চলবে? तो गुप्त होते हवे। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है। पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है, তাই না? সোনার মধ্যে কপর মিশিয়ে দিল, তো সোনার রং তো আর থাকলো না, লাল হয়ে গেল। সিলভার মিশিয়ে দিল তো সাদা হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है, फिर सच्चा कैसे हो? तो आत्मार शक्ति क्षय हो जाए, मिलावट हो जाए। तो बाबा बोलছে शरीरेও शक्ति क्षय हो जाए। झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। यह त्योहार आदि भी सब भारत के हैं, यह किसी के और कब के हैं कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं, पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। तो बाबार जे राजा महाराजा होबे शतजुगे, ताई ना, तार जे राज परिवार होबे, ताई ना, राज दरबारी होबे 16,108, ताई ना, तारा राजा होबे तेता जुगे। तारपरे तादेर जे 9 लाख प्रजा होबे, ताई ना, সেই প্রজাগুলো হবে দাপর যুগের রাজা, মানে পিছনে গিয়ে পোস্ট পাবে।
তারপরে যে 2 কোটি অবধি জনসংখ্যা থাকবে সত্যযুগের লাস্ট, সব দাসদাসী মিশিয়ে, তাই না? তো তারা হবে কলিযুগের রাজা, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে পিছাড়িতে এসে পদ পাবে, কিন্তু প্রথমে তো প্রজা হতে হবে, দাসদাসী হতে হবে, তাই না? তো उससे क्या बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। তো কলিযুগে রাজা হলে কি সুখ পাবে? সব সময় ঝামেলা লেগে থাকবে। तो दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए, पुराने अटेंशन नहीं देते, তাই না? কি বললো বাবা? বাবা কমপ্লেন করছেন, পুরনো বাচ্চারা যদি আগে এসেও অ্যাটেনশন না দেয়, তাহলে কি হবে? নতুন বাচ্চারা এগিয়ে যাবে, তাই না? কেউ যদি আসে আগের সিট ফাঁকা, পিছনে বসে, তো যে হয়তো লাস্টে আসলো সে কোথায় বসবে? সামনে বসবে, সিট ফাঁকা, তাই না? তো যদি প্রথমে এসেও প্রথম সিটের যোগ্যতা না নিই, তাই না? রাজা মহারাজা সিট খালি, আর আমি প্রজা পুরুষার্থ করছি 50 বছর আগে থেকে এসে, তাহলে কি হবে? যে লাস্টে শো ফার্স্ট হয়ে যাবে সে এসে রাজার লক্ষ্য রেখে, রাজার সিটগুলো তো খালি, তো সে কভার করে নেবে, তাই না? তো ওইভাবেই লাস্টে শো ফার্স্ট বাবা বলেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন কে কখনো এসেছে সেটা ম্যাটার করে না। বাবা একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছে, দেবী প্রতিমা তৈরি করতে হবে। এবার যে যত তাড়াতাড়ি দিব্য গুণ শক্তিতে সাজাতে পারে তার প্রতিমা কমপ্লিট, তাই না? तो देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। तो के बाबर दिले जाएगा पाबे? जे सेवा करबे। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है, अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया, वो सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। कि बोलो बाबा? যত দেহি অভিমানী স্থিতি পাওয়ারফুল হবে, সারা দিন যত পার্সেন্টেজ আত্মিক স্থিতি থাকবে অত মায়ার থেকে সেফটি থাকবে, তাই না? तो देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब हैं, वो शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। তো এই শব্দগুলো এসেছে গুরু নানক, যে হচ্ছে একদম মানে কলিযুগের শুরুয়াতের মানে মধ্যেখানি, মানে আজকে থেকে 500-600 বছর আগে গুরু নানকের এন্ট্রি, তাই না? আর সে কি লিখলো যে মানুষ থেকে দেবতা বানালো, করত না লাগলো না তলবারি লাগলো, তাই না? তো সে এসে বাবার মেসেজ কেমনভাবে দিয়েছে দেখো। তো গুরু नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं, जप साहिब को तो सुख मिलेगा। কত সুন্দর কথাগুলো বলেছে যে সাহেবকে জপ করো, আর সে সাহেবকে এক ওমকার নিরাকার সতনাম,
মানে একটাই নাম সত্য, আর সে হলো ওমকার। এবার ওমকারনাথ বলে শিব বাবার মন্দির আছে, তাই না? তো ওমকার কে আছে? সে নিরাকার জ্যোতি स्वरूप पिता, তাই না? तो जप साहिब को तो सुख मिलेगा, यह है सार। सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओमकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसीलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ, तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं। हमें एक रस हैं, साफ बतलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ, तो यह बातें समझ कर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिया दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। तो बाबा आज के बोलो ना, कौन दिल पर चढ़ेंगे? जे सर्विस करबे। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जाग कर खास याद करना है। रात को जाग कर खास याद करना है। याद में थकना नहीं है। याद में थकना नहीं है। तो आज के बाबर होमवर्क, देही अभिमानी स्थितिर अभ्यास। আর বাবা বলল সারা দিনে এটাও নোটিশ করব যে আমার আর বাবার মাঝখানে কে আসছে, কোন ব্যক্তি, কোন পরিস্থিতি, কোন সমস্যা, তাই না? সেখানে আমার হিসাব বাকি, সেখানে আমার কর্মবন্ধন আছে। তো কখন চুক্তি করব? অমৃত বেলা, তাই না? অমৃত বেলা সেই ব্যক্তি বা পরিস্থিতি বা সমস্যাকে নিয়ে বাবার থেকে, তাই না, সব হিসাব কিতাব চুক্তি করাতে হবে, তাই না? वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे। परेशानियों को मिटाने वाले, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
सदा यह वरदान स्मृति में रहे, सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं। जो अकाल तख्त नशीन, जो अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वे स्वप्न में भी, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। वो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। तो बाबा राज के पावरफुल बरदान, जे आजकेर बरदान धारण करे निल से स्वप्नतेও कखनो परेशान থাকবে না, তাই না? তো তার জন্যে বাবা কি বলল? নিজের শ্রেষ্ঠ শান। শান মানে বাংলাতে কি হবে? স্থিতি। স্থিতি তো মানসিক স্থিতি, মানে সিট, তাই না? পজিশন। তো নিজের শ্রেষ্ঠ পজিশনে থাকো, তাই না? তো কি পজিশনে থাকবো? এক, অকাল তখত নসীন, মানে আমি আত্মা রাজা। আর দুই, আমি বাবার দিল তখত নসীন, মানে হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী। মানে আমি শিব বাবার কোলের গণেশ, যার তৃতীয় নেত্র খোলা, তাই না? সারা দিন সবাইকে আত্মা দেখব, নিজেকে আত্মা অনুভব করব, আর শিব বাবার কোলের গণেশ হয়ে থাকব। তো সে কি হয়ে গেল? সব বিঘ্ন বিনাশক, মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে গেল। তো মাস্টার সর্বশক্তিমান স্থিতি তখন তৈরি হবে যখন আমি শিব বাবার কোলের গণেশ তৃতীয় নেত্রধারী হয়ে বসব। তো বুঝতে পারলে স্থিতি আর সিট, নেশা সমান, তাই না? তাহলে মাস্টার সর্বশক্তিমান বরদান পেয়ে যাব। তাহলে কোনো সমস্যা আর আমার কাছে
থাকবে না, তাই না? কেননা নামই হলো বিঘ্ন বিনাশক, সিদ্ধি বিনায়ক, সফলতার দেবতা, তাই না? স্লোগান, सदा अपने स्वमान में रहो, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। তো আজকে তো বাবা কি সুন্দর স্বমান দিয়েছে, তাই না? আমি বিঘ্ন বিনাশক গণেশ, ভগবানের হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী গণেশ, আর অকাল তখ্ত নসীন গণেশ, মানে তৃতীয় নেত্রধারী গণেশ, তাই না? তো সদা নিজের শ্রেষ্ঠ সম্মানে থাকো, তো সবাইয়ের মান সম্মান এমনি পাবো, তাই না? আর নিজের ভিতরে আমি নিজেকেই সমান বা নিজেকেই সম্মান করতে পারছি না, আর চাইছি সারা দুনিয়া আমাকে সম্মান করুক, হবে? আবার সম্মানকে অভিমানের সঙ্গে মিসপ্লেস করব না, তাই না? অনেকেরা ভাবে যে এটা তো আমার সম্মান, কিন্তু সেটা থাকে অভিমান, তাই না? তো সেটার মধ্যে আবার আলাদা। তো বাবা বলছেন সমানে থাকো, অভিমানে নয়, তো সবাই তোমাকে দিল থেকে সম্মান করবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা? এই দেহ অভিমানে থাকো, দেহ অভিমানে থাকলে আমার কোনো বিকর্মই বিনাশ হবে না। দেহ অভিমানে থাকলে, আর দেহ অভিমানে থাকলে আমার সমস্ত বোঝা হালকা। আর কি বললো বাবা? নিদ্রাজিৎ বানতে বলেছে আজকে। নিদ্রাজিৎ হয়ে আমি মানে বাবার অমৃত বেলায় জেগে আমি বাবার কাছে সমস্ত বোঝা, বিশেষ করে সারা দিনে যদি কিছু বন্ধন আমাকে বাবার কাছে যাবার থেকে বাধা ঢালছে, তো সেখানে আমার কড়া হিসাব কিতাব বাকি আছে, তো সেই হিসাব কাটানোর সময় হলো অমৃত বেলা, তাই না? হ্যাঁ, বাবা বললো না যে ইয়াদের চার্ট রাখো, কিন্তু উল্টো পাল্টা চার্ট রাখবে না যে 75% হয়ে গেল, তাই না? যেদিন ইয়াদ আমার 75% হয়ে যাবে, সেদিন তো আমি শত গুণী স্টেজে পৌঁছে যাব, তাই না? হ্যাঁ, বাবা বললো না যে সেবা করবে সে বাবার দিল জয় করবে। আর বলো, শ্রীমতে চলে হিম্মতের সাথে বাবাকে বলতে হবে, বাবা তুমি যা খাওয়াবে, যেখানে বসাবে, হ্যাঁ, যা করাবে আমি একদম সমর্পণ করে দাও বাবার কাছে, বাবা যা খাওয়াবে, যা পড়াবে রাজি আছে, যদি মাথা থেকে ছাদ উড়ে গেল তাও কোনো ব্যাপার না, তাই না? দরকার পড়লো বাবা 36 ভোজন খাওয়াচ্ছে তো খুশিতে খাচ্ছি, যদি 36 ভোজনও নেই, তাই না, ছাঁচ রুটি ডাল রুটি তো তাও অনেক দামি হয়ে গেল। বাবা যেই সময় ডাল রুটির কথা বলেছে তখন ডাল আর গমের কোনো দাম ছিল না, তাই না? তারপরে তো ছাঁচ রুটিও যদি খেতে হয় তাও ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো হ্যাঁ, সচ্চা সাহেব, জপ সাহেব কো, মানে সবসময় সেই সাহেবকে ইয়াদ করো, তাই না? নিজের সমানে থাকলে সবার থেকে মান সম্মান পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আজকে বাবা কোন সম্মান দিয়েছে? বিঘ্ন বিনাশক গণেশ, বাবার দিল তখত নসীন গণেশ, আর অকাল তখত নসীন তৃতীয় নেত্রধারী গণেশ, তাই না? তবে মাস্টার সর্বশক্তিমান, তবে কোনো সমস্যা থাকবে না, কোনো পরেশানি স্বপ্নতেও ডিস্টার্ব করবে না,
তো এই সমানে আজকে সারা দিন থাকবো, আর তৃতীয় নেত্র খোলা রাখবো, দেহি অভিমানী স্থিতিতে থাকবো, আর বাবার হৃদয়ে বসে থাকবো। করতে পারবো না, তাই না? আর দেহি অভিমানী স্থিতি হচ্ছে বাবা বলছে সেফটির সাধন। হ্যাঁ, দেহি অভিমানী থাকবো তো মায়া কোনো রকম ডিস্টার্ব করতে পারবে না। কেন? দুই চোখের দ্বারাই তো মায়া প্রবেশ করে, তাই না? কে কি উল্টোপাল্টা করছে দেখেই তো মাথাটা গরম হয়, তাই না? তো যদি দুই চোখের উপরে তৃতীয় নেত্র খোলা রেখে দিয়েছি, দেহি অভিমানী স্থিতিতে আছি, তো একটা গার্ড বসে আছে যে তাতে আমার কোনো যা আসে না, করুক যে যা করছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।